बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान एक तरफ समुद्री तूफ़ानों की जद में है और दूसरी तरफ पाकिस्तान कुछ सियासी और मुआशी तूफ़ानों की जद में भी नज़र आ रहा है। समुद्री तूफ़ानों के बारे में तो आप सुन रहे हैं कि ये तूफ़ान आएगा और चला जाएगा और कुछ अरसे के बाद इसके जो बुरे असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो सियासी और मुआशी तूफ़ान है ये बार बार आता है और बार बार हमें नुकसान पहुंचाता है और वापस नहीं जाता दिखाई दे रहा। और अगर ये वापस जाता दिखाई नहीं दे रहा तो इसके पाकिस्तान के आइन पर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान के मुआशरे पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पे हम आज बात करेंगे। क्योंकि मौजूदा हुकूमत जिसके अब सिर्फ चंद हफ्ते ही बाकी हैं, इसकी आइनी मुद्दत पूरी होने में चंद हफ्ते बाकी हैं, इस हुकूमत ने एक पूरे का पूरा 1 साल का वफाकी बजट दे दिया है। और बजट देने के बाद भी इस हुकूमत के जो अहम रहनुमा हैं वो कुछ इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि जो कौमी असम्बली की मुद्दत है उसका फ़ैसला तो कौमी असम्बली ही करेगी। हालांकि आइन में इसकी मुद्दत तय है, लेकिन आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बहुत ही ज़ुमैनी बयान दिया है। सुने ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब के अल्फाज क्या थे। के तकाज़े के मुताबिक मुल्क में इलेक्शन तो होंगे, तो इस हवाले से तो कोई इबहाम मौजूद नहीं है। और अगर इलेक्शन ताख़ीर से होते हैं, जो हमारा आईनी मुद्दत है उससे आगे बढ़ता है, तो वो फैसला पार्लियामेंट ने करना है, न किसी पार्टी ने करना है, न किसी शख्सियत ने करना है। सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की मुद्दत में इजाफा कर दे, यानी कि अगर आइनी मुद्दत कौमी असम्बली की 5 साल पूरी हो रही है अगस्त में, तो क्या इसमें वो 3 महीने या 6 महीने का इजाफा कर सकती है। तो ये एक आइनी सवाल है, बड़ा अहम आइनी सवाल है जिस पे कि हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ये जो हमारी कौमी असम्बली है इसमें एक अपोजिशन लीडर हैं जिनका नाम है राजा रियाज अहमद साहब। अपोजिशन लीडर हमेशा ये कोशिश करता है कि हुकूमत आइन और कानून के अंदर रहे। जब भी कोई हुकूमत आइन और कानून से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ये अपोजिशन लीडर का फ़र्ज़ होता है कि वो हुकूमत को वार्न करता है, उसको ताकीद करता है कि आप आइन और कानून से बाहर ना जाएं। लेकिन हमारी कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज अहमद साहब, ऐसा लगता है कि ये तो ख़ुद हुकूमत को उकसा रहे हैं, हुकूमत को शय दे रहे हैं कि आप इलेक्शन को मुलतवी करें। सुने राजा रियाज अहमद साहब ने क्या कहा है। अक्टूबर में इलेक्शन मुझे तो नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह है मुल्क को पहले माशी तौर पे खड़ा करना पड़ेगा। चाहे आपको माशी इमरजेंसी लगा दे तो फिर भी आईनी तौर पे आप इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते। उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। मैं खुद इसके हक में कि ये होना चाहिए, इसलिए मैं अगर ये हो तो मैं इसे सपोर्ट करूँ। आप ज़रा गौर करें कि हमारे अपोजिशन लीडर ये फरमा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाकर इलेक्शन को 6 महीने के लिए मुलतवी कर दिया जाता है तो अपोजिशन लीडर इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। वो कहते हैं मैं इसकी हमायत करूंगा। इसका मतलब है कि वो अपोजिशन लीडर तो नहीं हैं, वो कुछ और ही हैं, वो तो फैसिलिटेटर हैं हुकूमत के। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी एमरजेंसी के हालात हैं, ये भी एक आइनी सवाल है। तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और सेनेट के रुकन जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम हामिद मीर साहब। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान को बहुत से समुद्री तूफ़ानों का सामना है इस वक्त, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अगर इलेक्शन को 6 महीने के लिए मुलतवी किया जाएगा तो क्या पाकिस्तान का आइन किसी तूफ़ान का शिकार नहीं हो जाएगा। जी देखें, जहाँ तक पाकिस्तान का आइन का ताल्लुक़ है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे जो पूरे सिटीजन्स हैं करोड़ा, उन्होंने एक आपस में मुआहदा करके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हमने अपनी ज़िंदगी इसके नीचे गुजारनी है। ये जो आइन है जिसकी हम बात करते हैं, जिसके तहत अदालतें भी बनी हैं, जिसके तहत पार्लियामेंट भी बनता है, जिसके तहत इलेक्शंस भी होते हैं, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी अपना अपना काम करते हैं, हम भी अदालतों में पेश होते हैं। सारा जो आइन है जिसकी हम बात करते हैं, मेरी नज़र में ये ऑलरेडी इसको बहुत बड़ा ज़ख़म
پڑ چکا ہے، بلکہ یہ شاید میں اس کو کہوں گا، اور میں نے عدالت میں بھی یہ کہا تھا کہ وہ اسیسینیٹ ہو چکا ہے، وہ مرڈر ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئین میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو اس نے 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے ہیں اس اسمبلی کے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو قوم ہے، آپ کی جو پروونس کی جو سٹیزنز ہیں، اس کیس میں پنجاب اور کے پی کے، ان کے پاس اسمبلی ہی نہ ہو اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کے اوپر حکومت کرتی رہے 90 دن سے زیادہ۔ تو یہ وقت تو گزر چکا۔ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ عدالت کی حکم آپ نے ماننا ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہر ایک پہ ہر شخص پابند ہے، ہر انسٹیٹیوشن پابند ہے کہ اس کا حکم مانے۔ اس نے حکم بھی دیا، اس نے کہا سپریم کورٹ نے کہ آپ نے 14 مئی کو الیکشن کرانا ہے، لیکن اس کی بھی پابندی نہیں کی، وہ دوسری آئین کی شک جو تھی اس کی بھی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو جب آپ دو بہت اہم شکیں الیکشنز کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے جو حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی شک جو ہے، جب اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ ایک آئین کے تحت کام نہیں کر رہے۔ بلکہ آج ایک بڑا اچھا آرٹیکل بھی میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ نہ تو جمہوریت ہے نہ مارشل لاء ہے، یہ ایک پارشل لاء کی سچویشن ہے کہ جہاں حکومت جو چاہتی ہے اس وقت کہتی ہے کہ آئین کے مطابق یہ ہے اس لیے ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے، لیکن جہاں آئین کی کوئی شک یا آئین کی کوئی جو اوبلیگیشن ہے، ڈیوٹی ہے، وہ ان کو منظور نہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم اگنور کر دیں گے۔ تو آپ کا یہ جو سوال ہے کہ اگر جب مدت پوری کرتی ہے نیشنل اسمبلی اور الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں تو آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ اس کو تبدیل کر سکتا ہے اس مدت کو، تو پارلیمنٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، یعنی کہ آئین میں ترمیم کرے، اور وہ بھی سٹنگ پارلیمنٹ نہیں، نیا آنے والا پارلیمنٹ ہی کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ سٹنگ پارلیمنٹ تو پھر یہ ایک اہم سوال ہے، سٹنگ پارلیمنٹ جو ہے اس وہ وقت تو پھر اپنی ساری عمر سے ہر بار جب بھی اس کی عمر ختم ہونے لگے وہ اپنی عمر ایکسٹینڈ کر دے، یہ آئین ایسی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، اب اس میں آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب، ہماری تاریخ میں جو سب سے ایک بڑا پرابلم ہے جب پاکستان کی ہسٹری شروع ہوئی تو آپ کو یاد ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی تھی قائد اعظم صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا اس کو کہ آپ جلد سے جلد اپنی کانسٹیٹیوشن بنا لیں اور کانسٹیٹیوشن کے بعد الیکشن کرا لیں، لیکن چونکہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن اگر وہ بناتے تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہمیں چھوڑنی پڑ جائے گی، تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کتنے سال نہیں بنائی، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوا تھا کہ ہمیں مارشل لاء ایک نہیں بلکہ 3 مارشل لاء فیس کرنے پڑے۔ وہاں وہ والی غلطی اب یہ پارلیمنٹ دہرانے اگر جا رہا ہے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بیوقوفی نہیں، ان کو ہسٹری سے سیکھنا چاہیے۔